1 Corinto 12:28. Okay. Sa kabayan sa lawas ni, no? Diya sa iglesia gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulog mga magtutudlo, ug unya kadtong naghimog mga milagro, ug gisundan kini ni adtong gihatagag gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsultig lain mga pinulungan. Question. Kanang gipahimutang sa Dios nga number 1 apostoles, ikaduha ang mga propeta. Nabay Romano diha sol. Kining simbahan nga gisgutan din mao ni ang gitukod ni Lord Jesus. Ug ang gitukod ni Lord Jesus unsay Romano nga citizenship. So, Santa Iglesia okay. Romano Katoliko. Ay ang simbahan Santa Iglesia Katolika Apostolika. Romana. Ang Romana let na sa diyan nang migawas ang Orthodox Catholic. Dito na nagiklaro nga ang Roman Catholic mo yusto. So, ang timaan yun sa ang 1 Corinto nagpahayag pa na sa simbahan na wala pa or nagpahayag na sa simbahan na wala pa suguan sa pagsangyaw. Kano sa aday gisugo ni Lord Jesus ng higayuna? Okay, Mr. Mga ilang kong 5 minutes lang. Mga ayo lang 5 minutes. So, kami mangutana. Okay. So, kung wala na mangutana, so na ilang mangutana. Bisa kinsa pwede mo mangutana mga ison, no? Wala tayo gipili nga pangutana. Friendly ta manubag. No? Sakit lang kay mo ingon lagi ta nga basta sikta lang ka, lisod yung ka maluwas. Delikado yung ka maimpirno. Ang sigurong na ikaluwasan, kana lang yung sakop sa gitukod ni Lord Jesus. Nganuan, once nasakop ka sa gitukod ni Lord Jesus, naanay lista sa ibungalan dito ang pasudlod sa siyudad, mao lamang ang mga tao kan sa ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating kaniro. So ang makasulod sa langit mga isuon, kadto rang nakarecord sa libro sa kinabuhi ni Lord Jesus. Kung ang nagbautismo sa Biblia, doon nagyun siya gitukod nga iglesia. O hinungdan nga dunay miabot nga Christian religion sa tanang nasod, kay misugo siya nga manglakaw ang iyang iglesia sa tibuok kalibutan. Ato basahon na rin ang San Mateo 16:18. Gingon din Busa surtihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. So nagtukod si Lord Jesus og iglesia sa English church, Spanish word manang iglesia. Now iya bang isugo ni nga mosangyaw sa tibuok kalibutan hinungdan nga miabot sa Pilipinas. Ato basahon ang San Mateo 28:19. Giingon din Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himuha silang akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao na mga igsuon nga miabot sa tibuok kalibutan ang Christian religion or na Catholic siya tungod kay sugo na sa tag-iya. So sao man nato pag-ingon na maluwas gyapon mo nga di man mo pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. No, ayaw ninyo sayangi na mga isuon, no? Ayaw ninyo sayangi ang kaygayonan nga makasulod mo sa kingharian sa langit. Ayaw ninyo sayangi mga isuon. Ayaw yun ninyo sayangi. Okay. So, atong tagag 5 minutes ay si Brad Lito, no? Ano kita mangutana? Okay. Si Brad? So, bahala na ka sa imong tema, kung sa imong tema, ang amo lang nga kung mahimo di po kapugson manubag ka pangutana, pero kung mahimo manubag ka kay nagtuo man ka nga tinuod ng imo. Okay? Okay. Ako lang ipaambit ang nahibaluan ako kung kiyon sa pagtukod sa Ginoo ang simbahan. Una niyang lastar ang mga apostoles, mga Hudyo.
Sunod ang mga propeta nga mga Israelita man to. So, makita nimo diha nga tama tong giingon sa Episo 2:11 nga sa mga pinili niya nga katawhan walay mga hintil. Pulos to mga Hudyo. Wa tay kalabutan diha sa pinili nga mga katawhan sa Dios. Episo 2:11 o 12. Ang mga hintil apil na ang Roma diha. Wala nagtukod ang Ginoo mga dili Hudyo. Ang mga hintil ang order sa Ginoo nga pasangyawan og mutuo pinaagis pagtuo makasumpay sila, makaambit sila diya sa katawan sa Dios, maipon sila tungod sa ilang pagtuo sa mensahe. Ano siya ang nahitabo mo? Ato lang basahon be. Episo 2:11. Kamong mga dili Hudiyo nga matod pa sa mga Hudiyo dili tinuli kay sila gud nga mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pagituli og tao. Inomdumi nga kamo kani adto wala kamo diha kang Kristo kay mga langyaw man kamo. Dili kamo sakop sa katawhan nga mga pinili sa Dios. Wala kamo ibahin diha sa kasabutan nga pinasikat sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nini nga kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Unang kahimtang sa mga dili Hudyo. Wala gyud magtukod ang Ginoo o dili ang katawhan kay Mateo 1:21 mo may tuyo ni Kristo nga nagpakatao sa diha ni Maria aron luwason ang iyang katawhan. Pasabot kadtong mga Hudyo nga 12 kabanay katong mga kaliwatan nila ni Jacob mo to iyang tuyo nga luwason. Apan tungod kay mga gahig ulo ba dili man tinuohon. Udaga na punta sa Mateo 21:43 nga tungod sa dili pagka matinuohon ning mga tawhana ang gingarian sa Dios palapnag na lang ngadto sa mga nasod nga makatag og bunga. So pagkasabot ipasangyaw. Pasangyawan na lang ang mga tao nga mga hintil himuon nga katawan sa Dios pinaagi sa maayong balita. Ikaduhang Tesalonica 2:14. Pinaagi sa maayong balita ang Dios nagpili kaninyo. Una kahimtang na to. Kita nga mga hintil tungod na sa pulong sa Dios nahimot ang sinagop ingon nga mga anak sa Dios. View ang mga tao nyo. Dili kay moingon ka nga tinukod mi kano sa abagod sa pagbalitar-balitaro nimo ning Biblia. Wala gyud kay mabasa nga ang Ginoo nagtukod o kanang mga tao nga na sa ubang nasod kanang nas Roma. Wala oy. Oh, kanang istoryani mo kanang wala nagbasa og Biblia matuod na. Pero kanang nagbasa Biblia, sigurado. Oh, kita. So dapat maminaw ta sa mga nagsulat aning Bible kay moingon man sila nga unsay among nadunggan kagikas Ginoo, among nakita, amo kin gisulat para makaambit ta. Oh, mo na nga wala may mabasa nga mingon si Kristo nga ako nagtukod og Romano Katoliko, dili lampot nato. Puno-puno ang kay madubak baya taan na atong mga ipangpuno. Dili baya pwede nga kaning balaan kasulatan dugangan, tuhaan, dili mo siya pwede. Ipuli na ko. Okay. Ipuli na ko. Testamento baya ni. Sige daw. Iulaan ni sa dugo ni Kristo niya atong pasipadan. Man lagi. Maghimuhimo tag istorya diri nga wala diri sa Biblia. Moingon ka nga Ay,
walay lain nga tinukod sa Ginoo ang Romano Katoliko. Imong ba pasultiun. Sulti ang Bible. Sulti ba? Istorya ba? Ay, Una nga, sige na. dapat mo yung kanga. Isa live sa video. Pamatudan ko, sumala sa mga libro Okay. sa mga tao nga ang gitukod ni Kristo, Romano Katoliko kay okay pa ko ana kay na mo gyud mabasa sa mga encyclopedia, mga pero sa Biblia sorry na lang gyud kay di gyud mi to. So, dili ka pugson pagpatuo. Kay, ikaw naman po'y may impirno, di ka mo to. Bahala ka, no? Ang kami, nagwali lang din sa tinuod. So, question. So, pag mangga nga walay Romano, walay taga-Roma aning higayuna, sa panahon ni San Pablo, ang question, nanay taga-Roma nga nahisakop sa simbahan o wala pa? Very good question nga tinarong ha. Imong gisupak nga walay hintil nga naisakop sa iglesia ni anang panahon na ni San Pablo. So, ang question, kung mabasa sa Bible, pero dili, kaya, atong klaro ng pangutana para masabtan. Ang question, sa panahon ni San Pablo, naanabay mga taga-Roma nga naisakop sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Lord Jesus o wala pa? Ang imong pangutana dito man sa nahisakop. Ang akong pahayag dito man sa gitukod nga walay Romano nga gitukod si Kristo. Kung moingon ka nga nahisakop tuod ka usab dito sa Roma. So, put pasabot nga ang order sa Ginoo sangyawi to sila. Wa moingon si Kristo nga magtukod na ko ka dito. Wala pasangyawan to sila. Question, Be, Ayo ako sa i-explain. Kaya naman natukod naman ang simbahan diri. Wa pa makaabot dito sa Roma na kay ninyo mas Kristo. Kamong taga Roma nga gihigugma sa Dios, gisulatan ko kamo aron unta mahimo mong katawan sa Dios. Oh, aron unta magrasyahan mo. Unta gisulatan ka man diay mo. ayaw na daghana. Question ni mo ang taga-Roma gisulatan. Sapot ang wa sulati ang mga Pilipino. Minusa, grabe yung palusot, dali na kayo mabuking. Gi-question niya nga ang taga-Roma gisulatan. Sapot ang Pilipino, wa sulati. Now, ang question, wala simbang Katoliko nga doon na pa'y gitukod nga laing iglesia sa Roma. Imo raman ang una-una. Kana imong una-una ba? Maunay maghimo ni mong maimperno ka. Ang among giwali nga ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, may kailap sa tibok kalibutan. That is why Catholic Church, mo na giwali na mo. May gamit lang ang simbahang Kristyanismo sa word Roman Catholic, kay doon na gitawag og Orthodox Catholic, doon ay Anglican Catholic. Wa mapukay basa-basa ang history lagi, mo nang papahiya lang ba? Ano may gamit ba ng mga Christian og Roman Catholic? Kaya na ay Orthodox Catholic, nga dili tinuod. Na ay Anglican Catholic, nga dili tinuod. Kaya di ba sila mutahod sa Pope? Maunay. So, okay. Ang Christian religion nga gipanguluhan ni San Pedro, mao'y biingon, aron maklaro ta, nga kita ang tinuod, gamito nato ang word Roman Catholic, ang word Roman. Pag-identify, ang Ginoo mo'y nagbuot mo, nagigamit na nila. Ay, ikaw ba sabi? Oh, ikaw basa. Oh, ikaw basa. Usa po ning kani bagay protestante magugablan dito mo nandi jud kakasabot. Sorry kayo. Basaha. Ngano mi gamit ang mga Christian o Roman Catholic? Okay, basaha. Oh, buhat 23:11. Oh, buhat 23:11. Daog nakakaano. Siya basaha lang. Hindi magkapogsod. Pogsod ba dahil ka? Tudluan lang ka na mo. Basawa ka. Oh, basaha lang. Ni anang pagkagabi Oh, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo. oh. Og miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem
musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Oh! Unsa may bot ipasabot ani? Ay, isa. Ayaw sa mo hatag po kog biyo na ko ba. Sige, 1 minute. Ang simbahan nga diin kabahin na si Apostol Pablo nga haligi diha sa maong lawas ni Kristo. Oh. Gisugo Oh. nga ang Roma sangyawi po dito. Oh. Pero naa na natukod na ang simbahan nga mga Hudyo nga dili Romano. Kaklaro ani. Mayon tawag si Apostol Pablo pure nga Romano. Oh, pero Okay. nagpara man po na mura bag American citizen ba ana? Roman citizen. Okay. Tanrad. Uwi kayo imo pahayag brad dito, ilhanan jud nga mini ng imong pagtuo. Wala lagi maghisgot nga naa pay laing gitukod. Ang giingon ni Lord Jesus, musangyaw pod mo dito sa Roma. So ang iyang gitukod mo ray miadtong Roma, so wala na laing gitukod, wala na magtukod sa Roma. Ang imo magkod kay magbuhat-buhat kag istorya nga gatukod na pod nanudlo may nga na po'y gitukod sa Roma. Ikaw ba magbutang-butangan nimo ng tao nga nangawat ya imong kulatahon? Pagkadaotan kay nimo kinaiya brad dito butang-butangan nimo ang simbang Katoliko nga nagtukod na pod sa Roma. Nga ang gitukod sa Ginoo mo ra may iyang gisugo nga mangadto sa Roma. Moabot pa sa tibuok kalibutan. So dili wala piki kayo na imong pamahayag brad dito. Wa ginay kwenta. Pero dili ka mapugos kay di man imo panabot kay mini man ang imo pundok. Dili ka na mo pugson. Pero sa imo ang mga argumento, huyang kaayo. Kay imo ming gibutang-butangan nga pag-abot sa Roma nagtukod na pod. Nooya gid. Nga samot na ng imo. Nga dili ra nimo gitukod sa Panabo, gipalisto nimo sa Davao City. Siya tubagon pangutana o gusto ka. Ayaw nagtubaga. Barangay. Unsay nga kung balik ang basa ang buhat 23:11. So, Bradley to, naluoy yung kunin ulit. Luoy yung kakaig mamatay ka nga, sayop ka. 23:11. Di lang gutaan ng mga mamatay. Ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo, ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mo saksi ka usab kanako dito sa Roma. So ang iyang gitukod sa Jerusalem, mao ra iyang giingon nga moadto pud mo sa Roma. So ay kabutang-butang man ka nga nagtukod na pud og lahi sa Roma. Roma di ay dili kay Villarosa. Dili. Villarosa ba na iya? Pagkaway klaro gani. So Magtukod si Kristo sa Panabo. Lain po og tawag niya tagumyans. Dapat panabuans. Oh, pananglita nagtukod si Kristo sa Jerusalem. So, ang iyang simbahan, mga Hudyo man ang naa dito, nga nung tawgon man ninyo Romano nga, kung sa may koneksyon ana sa Roma, ang iyang gitukod mga Hudyo man. Kung sa may koneksyon sa Roma. So ikaw ra ba imo ra yung gidula-dulaan ng imong utok? Si Lord Jesus kausa ra nagtukod, wa na siya magtukod sa ubang nason. Ikaw, imo ra yung gilibog ang imong panguna-una. Nagbuhat, nag-create kang istorya nga imong aron imong i-justify kunuhay ang imuha. Si Lord Jesus kausa ra siya nagtukod kay mikayab na siya sa langit.